as we observe sa mga YouTube, social media, has been persecuted siya. Dalho nila sa korte ang kuan kay para mo-appear si Pastor Kibuloy. So, pakita na to nga dapat in aid of legislation na day. Pero nahimo naman silang ang rule nila, nahimo naman silang court, nahimo na silang judge. So, katanaw na mo mura og bias. Kay daghan og followers si Pastor Apollo Kibuloy ng mga Muslims. And he recognized, he love us. Yes, sir. He love us Muslims. So, as Muslim, we also love him. Wala pa man gyud mi anak gyud nagkahimamat. Hopefully this will reach to Pastor Apollo Kibuloy na we are here. We feel the oppression in your heart. Tungod kay na naagihan na muna